ଆପଣଙ୍କ ଯେତିକି ପରିଚୟ ଅଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରିଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୁହାଯାଇପାରେ ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଯେତିକି ପରିଚିତି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ତା ସହିତ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ରହିଛି। ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହିବ ସେଥିରେ ନିଷ୍ଠା ରହିବ ଏବଂ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟା ରହିବ। ଦୁଇଟା ଯାକ ନ ରହିଲେ ନିଷ୍ଠା ମାନେ ଅନବରତ ସେଥିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ କି ଉତ୍ସାହଟା, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟା କ'ଣ ସେ ଖୋଜିବ ତା ଭିତରେ କ'ଣ କଲେ ଭଲ ହେବ, କେଉଁଠି କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ତା ଯିଏ କରିବ ଯେଉଁ କାମ କରୁ, ସେ ଚାଳ ଛୁଆଣି କରୁ ବା ମାଟି ହାଣୁ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ସଫଳ ହେବ। ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଏକାଠି ରହିଲେ ସେ ଲୋକ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ପାରିବ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସଚ୍ଚୋଟ ରହିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ବଜେଟ୍ କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ, ବଜେଟ୍ରେ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହେ, ବିଧାନସଭାରେ କେମିତି ଉପସ୍ଥାପିତ ହୁଏ, ତାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ସେତେବେଳର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରିଥିଲା। ଆମେ ଦେଖୁଥାଉ ଯେ ଆପଣ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ସାର୍ ବଜେଟ୍? ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତଟା ଏମିତି କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହି ରଖେ ସଦାଶିବ ମିଶ୍ର, ଡକ୍ଟର ସଦାଶିବ ମିଶ୍ର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ମିଶ୍ର, ସିଏ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ଗୋଟାଏ ଘରେ 3-4 ମାସ ରହୁଥିଲୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଏକା ଘରେ 2ଟା ଖଟରେ ରହୁଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ IIMC ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଏଥିରେ ମୁଁ ସେଠୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଚା ଖାଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗପ ପଚାରେ, ଗପ ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମୁଁ ଦିନେ ପଚାରିଲି, ମୁଁ ସାର୍ ଏ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ତିଆରି ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଜେଟ୍ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ନା ହ୍ୱାଟ୍ 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 ସେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କୁହନ୍ତି। କହିଲେ ହ୍ୱାଟ୍? ବলছে ବଜେଟ୍ ଏଗେନ୍। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ବଜେଟ୍, ଦେୟାର୍ ଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ବଜେଟ୍। ବଜେଟ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ କେଉଁଠି ଦେଖିଛି? କେଉଁଠି ନାହିଁ, ନା ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ନା କେଉଁଠି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ନୋ, ସେଟା ଭୁଲ। ବଜେଟ୍ ହେଉଛି ଆନୁଆଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ବର୍ଷକର ଆୟ ବ୍ୟୟର ହିସାବ। ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ସେ ହେବ। ସାର୍ ବୁଝିଗଲେ ନା, ଆକୁ ବଜେଟ୍ କିଏ ତିଆରି କରେ? ସାର୍ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ନା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ତିଆରି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ମିଶିକି କରନ୍ତି। ସେଠୁ ସେଇ ମୋତେ ବଜେଟ୍ ବିଷୟରେ ଆଗ କହିଲେ ତୁମେ ବୋଉକୁ ଦେଖିଛ, ତୁମେ କ'ଣ ଡାକ ମାଆକୁ? ମା ଡାକ ନା ବୋଉ ଡାକ? ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ ଡାକେ। ନା ତୁମର ବୋଉ ବଜେଟ୍ରେ ତୁମ ଘରର କିଏ ବଜେଟ୍ କରେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ କିଏ କରେ? ମୁଁ କହିଲି ମୋ ବୋଉ କରେ। ନା ବୋଉ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ ମୋତେ କହିଲ? ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ତୁମେ କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ସାନ ପିଲାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଭଲ ପାଏ। ନା ଯିଏ ସବା ସାନ, ନା ତାକୁ କୋଳରେ ବେଶୀ ସମୟ ଧରେ? ନା ୟେସ୍। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ, ସେ ହେଉଛି ନୂଆ, ମାନେ ତାର ଶକ୍ତି ଦରକାର, ଅନ୍ୟମାନେ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କଲେଣି। ଏଣୁ ମା ପ୍ରଥମେ ଦୁର୍ବଳଟାକୁ ଧରେ, ତାପରେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଏ, ବେଶୀ ସମୟ ଦିଏ ତା ପାଇଁ। ମୋ ସାର୍ ଯାହାକୁ ଯାହାର ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ ତା ପାଖରେ ବୋଉ ବସେ ସବୁବେଳେ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ତାକୁ ସମୟ ଦିଏ। ସେ ମୁଁ ହୁଏ, ମଝିଆ ଭାଇ ବା ଭଉଣୀ ଆଉ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ। ୟେସ୍, ଯିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବହେଳା ହେଇଛି ଯାହା ପ୍ରତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରାୟୋରିଟି। ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ମୋତେ ପୁରାପୁରି ବଜେଟ୍ଟାକୁ 5-7 ଦିନ ଗପରେ ପଢ଼େଇଲେ ଯେ ଆମ ବୋଉ ତିଆରି କରୁଥିବା ବଜେଟ୍, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାୟୋରିଟି, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଏ କରିବ। ଏବଂ ଜିନିଷ ବଳିଲେ, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ସେ ମୋତେ ପଢ଼େଇଥିଲେ ଯାହାକୁ କୌଣସି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ପଢ଼ାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ତମ ଘରେ ଧାନ ରଖ କେଉଁଥିରେ? ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଛି। ଆମ ଘରେ ଅମାର ଅଛି, ଆମ ଘରେ ଖଣି ପଡ଼େ, ଆମ ଘରେ ଓଳିଆରେ ବନ୍ଧା ହୁଏ, ଆମ ଘରେ ଏଥିରେ ଅଛି ଡୋଲିରେ ରହେ। ୟେସ୍, ଡୋଲି, ଓଳିଆ, ଖଣି ଆଉ ଅମାର। କହିଲେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ସରି ଆସେ ଡୋଲିରୁ କଢ଼ାଏ, ଆମ ଓଳିଆରୁ କାଢ଼ୁନି। ଓଳିଆ ଧାନ ରହେ ପଡ଼ିବ ବୋଲିକିରି ଇଏଟେ ବିଲକୁ ଯିବା ପାଇଁକି, ଯେତେବେଳେ ବିହନ ଯିବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ସରିଯାଏ, ଓଳି ସରିଯାଏ, ଆମର ଯଦି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଥାଏ ଆମେ ଏଠୁ ଅମାରରୁ ଧାନ କାଟୁ ଏବଂ ସବା ଶେଷରେ ଖଣି ଖୋଳା ହୁଏ। ସେ ବର୍ଷ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଖଣି ଖୋଳାଏ। ନା ୟେସ୍, ସମ୍ପତ୍ତି 4 ପ୍ରକାରର ଅଛି।
आम पाखे बड़ संपत्ति अच्छी आम सामने थुआई चाष सबुठारु शेष संपत्ति हूँ आमर खଣି आमे जितेबाला अति दुर्बल हो पड़ा खराब अवस्था को जीवा सेतबले खଣି खोलिकी बिक्री करवा बाहर करवा बिक्री करवा पैसा अर्जन करवा किंतु प्रथम खଣି खोला जाए ना से मत पढ़े जोटार विपरीत अर्थनीति बर्तमान ओडिशा रे चलछि आमर जहाँ उपरे अच्छी उपरे आमर दुईटा जिनस भरी होगी रही संपद आमर जो खनिज संपद और चाष जंगल संपद हो खनिज ये संपद ये भरी होगी रही आमे ताकू व्यवहार करवा शिखिलु ना धरिने जो जंगल रे जंगल जात द्रव्य को लेकिन बर्तमान डाबर करिछि आमे जो इमामी डाबर जो व्यवहार करुचे से सबू हूँ जंगल जात द्रव्य से तैयारी कर बर्तमान रामदेव कले विभिन्न कंपानी बड़ बड़ कंपानी सब गोटे शिल्पर मर्यादा पाइलानी बहुत बड़ शिल्प मर्यादा पाइलानी से किंतु ओडिशा रे गोटे से तो हो पारा नहीं केवल से जगह खोलिकी आम केमी खଣି बिक्री करूँ से व्यवस्था चलছে आपण समय जिते प्रथम बजेट तैयारी कले आपण कौन घटना को क्यों दिग को अधिक गुरुत्व देले अधिक गुरुत्व दौली जो तो दीटा कथा उपरे मोर प्रथम मन अच्छी जो बुढ़ा बुढ़ी एम कि आमर जो वार्धक्य भत्ता से भत्ता संख्या लोकों पाखे केमिति अधिक पहुँचो कारण सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सरकार प्रथम कथा जनमंगल राष्ट्र एटू सेटा को मु गुरुत्व देइथिली द्वितीय कथा होची आम से समय जिते गुड़ाक कारखाना आइदर मरी जाइथला माने पूरा खत्म हो जाइथला बंद हो जाइथला दुर्बल हो जाइथला से जो चीनी कल उद्धार करने चेष्टा करी हेला होइथला मध्य सेतबेले चीनी कल सब जोड़ा दुर्बल हो जाइथला चीनी कल लुगा कल सब उद्धार करने चेष्टा करते से आर्थिक अवस्था बहुत खराब थिला बहुत खराब लोक मैंने दरमा पाइबे पैसा पाऊन मुझे जो वर्ष दायित्व नेली मंत्री हेली दुर्भाग्यर कथा मु प्रथम फाइल जो मो पाखक आनिली से अच्छा बर्तमान स्पेशल सेक्रेटरी फाइलटे हूँ सर दरमा एमासर बोले दरमा कौन है असुविधा ना पैसा ना दरमा दवापाई कौन करवा ताले आपण मागिले नहीं बैंक फैंक लोन ना कौ बैंक मना कर लोन दवापाई माने बैंक लोन आम गोटे सैचुरेशन पॉइंट पहुंच जाए सरकार को दवापाई बैंक भी लोन मना कर दौर मुझे ताले कौन करवा ना आपन टिके नुआ आसछंती आम रिजर्व बैंक जड़े या लगेदेवु आपन तांको फोन करेंगे से आमको दिंतु गोटे ओपन करूँ मार्केट बोरोइंग पे आम गोटे अनुमति दिंतु मुझे कहले कौन हम ना हे कारण आप नुआ आसछंती आपन से कहली एवं 270 कोटी टंकार माने कहले 300 कोटी टंका आमको दिंतु ओपन मार्केट बोरोइंग पे बैंक मान को टिके सेटा हैला से दिन आम 270 कोटी टंका आहरण कलु बैंक मानक लोक दरमा देलु 26 तारीख मोर मन अच्छे ये हूँ सिचुएसन से तो गोटे बड़ समस्या थिला सरकारी कर्मचारी दरमा पाउना दरमा देवा पैसा फ्लो भी नथिला जमा नथिला बहुत खराब अवस्था तापर आमर रेवेन्यू डेफिसिट थिला मोर जहाँ मन पड़ुची 2800 कोटी टंका माने आय ठारू व्यय 2800 कोटी टंका माने रेवेन्यू डेफिसिट थिला सौभाग्यक्रमे से मोर केते तादरे अच्छी कहबी नहीं कि ऑफिसर मान समस्त सहयोग निश्चय अच्छी किंतु सेटा काकतल न्याय बोली मु कहे काकतल न्याय कौन ना मु जो जगह को जाइछि से जगार सफलता गोटे आकस्मिक भाव में आसे से वर्ष आरंभ है से मसरे आरंभ है से मसरे जो मसरे दायित्व नेली आरंभ है डेफिसिट कमिबा अच्छा एवं से 2 वर्ष शेष आड़ को 2004-5 बेलू को डेफिसिट कमिक सरप्लस हो गला एटू बजेट तैयारी करबा आर्थिक दृष्टि गोटे बैकवर्ड स्टेट आर्थिक भाव में सफलता पाइला एकदम से टाइम्स ऑफ इंडिया लिखिला नवीन पट्टनायक सरकार टाइम्स ऑफ इंडिया टुडे जो अगस्ट मसरे करे स्टेट ऑफ स्टेट्स माने विभिन्न राज्यर स्थिति संपर्क में से वर्णना कला जे ओडिशा हूँ गोटे प्रस्परिंग स्टेट आगू को आगू होची प्रथम वर्ष माने मोर दायित्व नवार प्रथम वर्ष लिखिला से
एणु बजेट तैयारी करने अपेक्षा बजेट मैनेजमेंट हूँ सबुठारु बड़ इम्पोर्टाट कथा केमिति खर्च कर बर्तमान पैसा बेसी आसिले जल बहुले शस्य हानि जल गहले विहीन शस्य हानि सेमती अर्थ बेसी रहिले बर्बादी हुए जदि संयत भाव में तुम खर्च न कर अर्थ नथिले तमें से जो खराब अवस्था केमिति चलिबो सेटा मध्य गोटे बड़ सर आपण जितेबाला अर्थमंत्री थिले ओडिशार आर्थिक स्थिति सेतेबाला अति निम्न स्तर रे थिला बहुत कम खराब थिला आज जितेबाला आमे चिंता करूछु 2025 मसिया रे अछु प्राय 3 लाख कोटी टंका आज बजेट आसी पहुंचिलानी ए 25 वर्ष भितर कोन सब बड़ परिवर्तन आपण अर्थनीति रे देखुचंती राज्य बजेट देखुचंती अर्थनीति रो निश्चय सफलता माने हमर आर्थिक स्वच्छलता आछि आर्थिक स्वच्छलता आछि आर्थिक मैनेजमेंट विफलता आछि आर्थिक स्वच्छलता कौन वर्तमान पाखापाखि आमर सरप्लस 50,000 कोटी टंकार ऊर्ध्व रोचे से 28,800 कोटी टंका माइनस रोला बर्तमान अधिक टंका आम पाखे आस कौटू आसना दीटा सूत्र से 120 कोटी टंका मद व्यवसाय आम पाऊलु माने जो निशा द्रव्य एक्साइज ड्यूटी बर्तमान एक्साइज ड्यूटी रे आम 14,000 ରୁ 16,000 कोटी टंका वर्ष को पाऊँ खड़ी खादान रू आम 2,000 कोटी टंका पाऊलु बर्तमान आज दिन में 47,000 ରୁ 49,000 कोटी टंका पाऊँ ये दीटा आय खूब बढ़ी जाइए दीटा तृतीय कथा सेल टैक्स कारण इकोनोमिक एक्टिविटीटा बढ़ी दुकान बजार बढ़ी लोके बजार जाऊँच आर्थिक स्वच्छलता मार्केट स्वच्छलता बढ़ी से आय वृद्धि पाई सो आय बढ़ी किंतु व्यय कर तरीका व्यय कौ बाटे प्रायोरिटी दबा क्या प्राथमिकता दबा से कथा है ना।